Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu wa Comores, jinikanamia dukangarjo na navanu masiu wakati uja mahadisiano tsikusudia ni afanye ha lugha ya Shingazija ya Shikomor na lugha ya Shimanga ya lugha Shimanga tsatifanya ili wajeni wengi kao ngwa uhashiri nezenongozi virao masiwani nanu wana hatu rawazaya walumanga washinde warambushihane ni mahadisi kao ngariamba rudofanya kusudi rerongoa hezelu hazumbi. Donc tsikusudia leo ndeje valarandisa mahadisi ranzi yemfumtsano yabira mfikiri vala ila ni mfumtsa leo ndi mara ya raru ni leo mara ya raru wawa na kusudia ndeje harmwe mahadisiano yani mahadisiano ndi mahadisi ya wangu warelo hitwa umasiwani ranzi ya zali ya sumani ya reje harmwe zidhomana za hensi ya hatu ngosungu henda we ulwawa halafunga bo politiki ya trilwanzia nina ya zalika au ahanti tena antuka wandu walu karibu na yengwa zambao ngabo wala wa ulwawa na mjitayarishe bangabo watu kwa ulwawa tena bonga mzima msaidie uonde waziri wazali wambuka ya ekamru hafuko yonde nzia hatu sonsi shaku suswan imana na hundeze mvu na jitihadi ya umreje ni haini wakati harmole suala limu de mirongozi ngawza wandu wa hafa bien sûr shayka uzidisha jitihadi de makaulu ya tekelezi wajuzi ni msaidie ketiza ukayo wandu wanu riwabe nafasi wani kwa nafasi warenge mbima yoni wanaikao nganzao riwaishe lezize ukaya wakati zinyakati za huwa ya hatu zuz kazakifu awasa ekomori ya kajana sinde komori ilo leo ekomori ilo leo ngiona wana wasoma ngiona wana wastarabu ngabu wa rawazaya ngabu sisi masuki wao rawazaya ngabu wanashi watu yani kwa na ukubali politiki ya baliwa ni msaidie ni mabani ya uhadazi ya ndabo ya ufitina ya twabiambi politiki hiyo mamfikiru kezi inu yazali ndo akaze kifu harmanti ushirini banu amfikiruka mavamana wajuka nensi ya hatu baadi ya azali amombo mungu ke wasomo zinji nizo waishiao nizo waonao amina wakinifuka ya antuka mombo mungu wajuka urendensi ya hatu wanyendese mahaijao ikezi nuzibira ozike msomo wa uju sinu ya jala hao juka nziro maisha hao ngajuka manziro zinuzibira pia ekandu walio harmwezi ekandu wakaya waparuka ya wajuka urejei ekandizo watu urejei ekandu watu paruka ya wajukanza wa jarmwezi nganzo wabwematsu waishie waone wakumuri izo watsahao ekaka ja wasoma umwiswa hao ngojuka mwini hana azali undo msomo mimi nasoma izo ndizo mimi natanabai izo ndizo mimi shiao izo mimi ndizo niona au mahala nilenga au pia ekandu wakumuri kwa Dar es Salaam na waona jano waonzia juzi na kayuko nziani ekanda ona waona Ethiopia ekanda ona waona Afrika ekanda ona waona la Reunion na Bushini na hunu Faransa ndio ekomori ya juzi tinde ilo leo wale ya leo tinde joko kama udu yone namna mina leo donc kanga bwandolo ya
wa hantsukaya ye politiki ya uhadazi amonzo na bemsaidi ekande politiki ya ndabo ya unafiki ndio wafikiru kande namna wajoka ukantite na mamjo subutina bekaya eza haunga zikaza ukifu zenti huzijao ngabjoka madhomana so wanyumeni au wajorengeze dhomana nganzao bao wabwematso wajue izo wakomori waziharamisha nizo watahao izo ndeza tsongesa mimi nandokaya amjurumia yeswila haikao miwijue namna hayo bwana za sharia bwana za utahi haki ya ubinadamu izo ndizo nendo nizo ba kutika ufanya kusudi ndenge nizidi jitihadi ni gabili ye dossier pando mwana ya huwa nduwarela hitwa tika uduhambe kabalangu wa 15 ijaika 16 vangizamba ungu wa 20 na wararu wa 20 na wararu warela hitwa nezi ya zalira nzi ya rejei hata rejeri hunre izo katiza ukaya wala watuka ufikiru ke mahamitanu gebirao ngwendo zao wanrwadi waze ukabala bahi wafuma buhu wanrwala no tile hali nganzao mjue donc kuyinde manikao ejitihadi ya hatu izidure ngavu ranzi raona wakomori raishia riona wakomori walwenji wariparao riona wakomori wenji watu auze témoignages hao riziparisa auze témoignages ngabo watu kaze madina hao sheilo muhimu ndoka warambieze nongo wazijua ngabo wapara au telefoni ngabo wanzi hao watu kaze madina ngabo wanzi hao wakazao madina hao yene manekao listia kana wandu 16 yenda taba saido na wandu 20 na wararu wafariki waulo wajao ne majeshi watina kama fanya enquête itoka ulonzi donc yene manekao leo tile ivan njeni mwambie ni kwezi bwa komor ukanga bosula haikao keja paro rumilo tijumtsahani ndio mjogo na hizo mwana masula shamju mwambia nuka yangasina swilaha hususan ndo wakomori walona uraia wa shifaranta hususan ndo wakomori wa nchi ufaransa hukayeka batsidaho lokomori lutona mrulo faransa kabatsidaho lokomori lutona mrulo faransa emalaho ya hatupia haini daho ngiyo na mrulo faransa nabo wenjo haunga una uraia wa shifaransa nkabo mazuna bekaya haini mrujoka hauliliwa luza heulokomori eka kweli ngutsaho haki ya ho binadamu ngutsaho haki ya hao ni aula ya uliliwa mwajuja ushita kifaransa ba shekaya wa uliliwa ye au wa ulwa wa komori mwajuja ushita kiunu faransa il suffit mbya kene uraia wa shifaransa mbya de komori so mbya de tabishiwa ya arete wala aeroportu ya zilwa tije hunu bureburaha yo hambwa arrestation voire même yo hambwa détention arbitraire et comme doit fanywa persécution yani hutotabishiwa ja uvurwa uwezo sisiwa na utabishiwa bari uparuka fanya maandamano hunu Faransa tuka maandamano ya kauto utadie sharia shaufanya maandamano kaya minga mi Faransa amfanyu maandamano mfanyu manifestation ili ntsahuka ya bonsi juha ngu komori wakidawla ya haki ekamu kutoka kufungwa sababu ndizo komori ekamu kutoka uzilo ya tipashia vyo sababu ndizo na bomunge na uranya wa shifaransa mruju do shitaki kamraja hunu mru ya shitaki ola ya arete mru ekamu kumjua mru afanya ta ya mjua mru ya mshitaki hunu donc celui-là hayo nganza ukwezi haini mruju kanza irumie mjue kangiyo celui-là hayo ngiyo ba yaini jo kanza irumie na irumie bage jomkinisheka mreje ifaransa na mtsahe avoka emavuka walo faransa pia mtsahe avoka mumwelezo katsende komori uhenda hiyo tsende titabishiwa utabishwa namnaje tirengwa tibeho gendarmerie hasababu hinri bari tiparufanya maandamano hunu tikaruma maandamano tsamba kama nzo daula ya haki tizilo njarenge avyo yabo ikawasuli hunu ujojo ushitaki puisque haine mru yarengwa baishe usiku zima enda lazwa shiba ni bure buraha yabongizo za kaya nge haku ya ukaya yohamba torture yohamba arrestation arbitraire yohamba persécution
judiciaire au persécution militaire ou en persécution policière mndu jojo ushitaki hasba mundizo fituze kamdo heli haretewa mndu harate hazia mndu harate nongo mndu halatizwa na mirongozi ujojo ureje uje hunu Faransa uje ushitaki yabo hizo ndezenyam halafu ala waloneze famiza hao waulo wa Komori no mndu gena uraia wa Faransa na tuanti mfano mndu ulo hunu ode mjomba honge Komori haulo mjomba nge Komori haulo na wewe nga una uraia wa Faransa ya unjo jo ushitaki hunu Faransa wambika mimi nga mina uraia wa Faransa amina mjomba hangu nge Komori haulo hafu ni mamiliteri wa Faransa ya wewe mahakama ya Faransa wajujo urenge dossier amina mbaba hangu mjomba hangu haulo awamine mwanama haulo amine mwana hangu haulo hafu Komori ujujo ushitaki Faransa wakanga una uraia wa Faransa bahinga bo wangrikao ngo unazifamiza hao ngo Komori ngo una uraia wa Faransa wanipara wananzishia wakautaha maelezo tiwanikayo kwamba ikandi haliyo sisinga sihunu ngarjujo ufanya hizo hata walo Komori wajula muhabao wajawarangarie bahamjumwambiani wondo uzadirulunu anjumwambiani ukaya ngabo famille ya huandu wa ulowa nyumeni banu Komori wa decide onfumo jao ngwendo washitaki hunu Faransa wajo shitaki wakanga una uraia wa Faransa wajujo ushitaki ishangwa juka ushitaki tena hasibabu kaya nusu ya hima militeri wa Komori wa unriha o mahalani wa kemru ya ulowa ngwa una uraia wa Faransa tibaite na wandu wa heze service de renseignement za Komori kao wakaulivre za informations za nabo waunga una uraia wa Faransa wao donc wandu wao pia wajujo ushitaki wa Faransa baishika sheitendwa shifanyiwa Komori amwa feresheyo amwa encourage wayakaya warenge hatwa warenge decision pada mwana ikawa zifanya mfumo jao ngarjo subutiri juse majanza rambeka angarombo mnguri kene mvu ngarombo mnguri kene mmo rioneze ngo hizo zifanishihe mahakama yao yafanyihe bala alhakika wananyasi walo Komori wafikiruka ya watojoka za wari hitswa wajula mha watanabai wambeka no tile hadi izo ndeze bwana rendo nizo riwanao na sina azalia subani na eno wanroahe wajojo ufanya list ya huwa wajojo kanza warete wajojo ushangaza wajojo kushangaziha wambeka ngwavurao batu sisira mangari vurao kartite ngwe nzima na sinao wambeka wa hansi wa dhudumu yensi hatu wa hansi ukayangwa badia upolitiki ya ndrabo ya unafiki ya udhalimu ya urahitwa batu sisira mbeka ngari wanao na sinao et celui-là har l'union des sharia o celui-là har l'union des mizinga wairumia wamangwa joka wairumia tena warehitwa haya inimruna rumie celui-là haya una uma celui-là haya irumie sisi zorijua uloka ya haini mndu ya dunga mbwana ya usabuzi haini mndu ya dunga mbwana ikao ya haki ya ho binadamu yehenda tausiku wa honru ushinzi haukaka vana shtuhuwa donc azali neno wandoahe uswa de porte-parole wahe nwazili babatu sisi rezili ondo walua wade wadungo juha wendo bonze fanye malalao ngarjuwa nika rendez-vous o mahalani wajukanza wende wajuea wafikiruka ya Nzadze Salma ou le président Tanzanie ngujo kubaleza ndabo za hao ba ingarjo jua enamnarjo juliza mama Samia presidenti Tanzania ikao yemru Islamu yemzadze Islamu yemzadze wamini yedini uidungo ndonondo rimnikeze dossier za azali neno wandoahe enamna wa rahitswa watungo continue rahitswa Komori puisque yodo mahala wanzoa hente bazi ya asasina ya hao aukaya juzi tikaiho tika Tanzania
majeshi wa Komori wapara mruihu wakanza jova hanu mimi ni kontiwo eyo hamba Henry yo hamba menasi baye menasi ya hanyo ngamjojo uifanya shabangu mia mjuo namna ya ujibu menasi bomsaidie ngujo jibu ye menasi wanifanyia yo ngujo ijibu mido hambiozo hunitsaha nkodo hunitsaha baya usubuti huvumbu ele jina la hangu ya huwa andrikao ngwa sababu ya huwa andwarelo hitonzwani ngujo jibu kutaka ujue mndu wako mambazila ukaufikiri kabalazila ukambo andrikao ngwa shangazo Komori no warisiza wadungo uja wehumeya utrompe hane mndu zeno wazambazila ngajo jibulo na mamjozi jibu mimi ngabo izo njojo jibu hauka izo zilolana ne Malaysia hangu izo zilolana ne ridimu ya hangu ngabo izo ujo jibulo ni wandu ikao ngo unatwabia sawa nawe wandu ikao ngo una mirongozi kao yololana ni yaho ngojo hujibu ngao mirongozi kao nsina ushido hujibu hauka itinde Malaysia hangu zote zitobiyeza hangu mimi shanga wandu ikao e diplôme yaho wonga union diplôme ya heze kufuru diplôme ya heze twabiambi ikahudia uzifanya ngwajo hujibu tena puisque zitobia zao zo sawene zao shamimi tikauja njibu hekiasi ya hangu ne maarifa ntinti ya hangu na mbukaya zila wahamba juzi yemenasi wafanya wasubuti wanivumbu wa usoni mweze kamera za ukawa wanrua ulawa onzuani wanrua ulawa wa Komori wa ulawa wa hasibabu dami umona hangu mimruna tuparo juso mhono na rema mru mimrunso jo mzinga namna uko urumilwa mimrunso jo fitina yo fanyana na Henry usubuti ujo rengele jina la hangu ambe kaya mrutsuo harengele listi ya wanrua ulawa hatoe listi hiyo shakatsuto katuhambe sababu ya uko wanrua wa ulawa nwaka wa ulawa wafu wa ulawa sababu ndai dami umsaidie ngujo jibu donc rikahuja rijerambe kaya angariferesheao uwandu ikao wasubuti warenge hatwa ya ukaya ngwashitaki Ufaransa ikande za Major Mbapale garwaferesheao puisque bala waka ufikiri Belu na msaidie na Kiki waka ufikiri ka bala ye pièce de théâtre waka uijue nzwani bala zetu ndongozo tsuko bakibala e procureur wa Komori ha décidé hamba katsubu enquête puisque ada paro rongo ngabo procureur imro ajujo renge dossier no fanyize maguyiza hawi hopi ya shakaza wasuri hundu nikawa usiku ndo hanza wanjie harmando goza rezo za ukaya harize nongoze procedure za bulongo aringa tuka ukazo bahanu bahari ngona ezi ngwa trompe hao ununga bwe ma president wa hentinu wa Faransa washitakiwa hatanga wa condamnewa prison ferme hunu Faransa wa kama waziri premier ministre ngabo kama president wa condamnewa na emprisonnement ferme kwa jeshi la wa bloquer ces procédures fetuz donc mama wafereshe wakaonde courage wambango shitake Ufaransa ngarumbo muzifanyishie mfumo ujao yabo yo ushinzi wa handani ushinzi wa bidii wazali haniha shama shambwao initiative comorienne de lutte contre les biens mal acquis neze corruption neze détournement ngabo wanrua lona nyumba waziwa hazentuzinu ngabo hula nyumba ngabo zilo Faransa zenyumba hizo ngabombo Mungu waparwa waje wajeleze enamna omahalani waparise mapesa wakaundeze nyumba za hao na neze nyumba wazihula ikauzika nyumba za serikali wajojeleza wareleze enamna wakaufanyata wahule nyumba ya serikali wakentike ya hao waziagrandise ze nyumba hizo wajojeleza mamjuo enamna omahalani mapesa ya virata ya la dawini ya la Dubai ya la Dubai ya waswili Nairobi alafu ya la Nairobi ya waswili Komori en 2016 yondi akaupermete nusu ya wandu ususwa nitsuo ikao wanzo hahantsukaya
ze kufuru zahe yonde diplomu ya lonyo yonde kompermeta ka ministre ngujo jeleza enamna yakauwenge nyumba ito ya hahe shailo nyumba serikali ya irenda yulo ya hahe no mahala ya parise mapesa yakau agrandise au yatungo continue ya grandise nyumba hiyo nangabo nusu tena wa hao makolegi wa undu nyumba zilo na masazi wajo jeleza tiale banu ngarumbo mungu serikali jo huja mungu mweze mesure za ndani wajo renga ze nyumba hizo zirendwa nyumba serikali zi serikali ya Komori ijohuja ijohuja waundesha wiri ya hizo nyumba hizo na mnao Josephan wati henti ukaya banunde tuka ukauduni hata dunia ihise ni awensi ya hatungiyo na wana wasoma hao ngabo wasoma ikawa wajohanza indi mwalunyo wa irumidenti ya hao rijo kaka bati mahakama shage johuja usikwe mahakama henti ya hatu ngajoka na mahakama ya joka na mvu ngajoka na mahakama ikawa ngajodai henti daula ya haki bayamo mrejeini nimnikeni ya listi ya hoa andrikao ti towa juzi amrudini toeleo alafu ntoe mazina ya hoa andru wa nyumenikao njakanao chande ze témoignages zijao les accords ni permettent ni complète au fur et à mesure ya liste ngarjinikao mfumo bali ritimizi ya liste alafu kanga wajuka huja wajodo huja après shangarjinikao une semaine ritimize hazinu etumuke na buhisa ngarjorenga zengo zinu pia riziveho mahala nyakola limuziveho sha deja ngarinika wandu encore une semaine nga vous témoignages za haja riziverifio ngarilinda ozi acte de décès nga urai sarazi parisa deja nga ozi acte de décès rizilidao rijeri compléter dossier ilir jojo renge dossier riveho mahala nyala dimu ya la filunganye ne témoignages même zilo anonyme donc abunga reji urimnikene madzina ya ho andukao warelo hitswa ne izia zali randi ya reji harmweze pouvoir ngabwe mwana yasi uparo nail jimil hapo hanzwani hafa omjini mtsamdu harete wa le 26 septembre haulawa le 30 septembre ngabo wanduane mongoni mwao wanawararu waulawa ne majeshi nzuani entre le 15 et le 19 mars 2018 wango wanane ngabo Ahmada Saïd alias Gazon mshi kapuha mjini Koni haulawa le 9 décembre 2018 ne majeshi ngabo Ahmed Hussein ikao haulawa le 24 mars 2019 hapo moninzwani haulawa sukwaize votisi la kaufanywa ngabo commandant Feswal ikao haulawa le 28 mars 2019 ngabo major Naserdine Abdulazaku haulawa le 28 mars 2019 armée camp militaire ya Kandahani ngabo Salim haulawa le 28 mars 2019 au camp militaire ya Kandahani yandi madina ya mwandu nandana ya toa donc ijaba sa ijari wanawaka kumena watsanu ijaba sa elisi yenjezi abasangwa isabu ya wandu mengomili na wararo haukaya zitemwanyaji na beshe wazo tsivumbulio wafati wa Mohamed Abdou alias Brando hafu le 12 juillet 2016 hafu à Nzouani au tribunal ya Nzouani majeshi wakanaye wa mrenge wa mnika ze famille za wandukao woinge mkinchoka hawarende zitendwazi alafu ze famille wa moso ni mwima militaire ya bungi wa mayo militaire loka ufanya kusudi wa ngabo mananya sito yuparwa Ali harete wa mwali ne GIPN le 10 octobre tarehe kume ya octobre mois 2018 haulawa le 12 octobre 2018 voilà ngabo mananya sito yuparwa Murshan Abdallah haulawa le 24 mars 2019 pomoni nzuani onde sukwaize voti alafunga wandu wararutsa wanu maitindaru zaparishiwa armaisima hunu vwaju ngabo wanaume waili yemzima hapuha hambu ya washili mwanaume wabili ranja mbilo mjini hao amlindo plus de précision alafunga mwanamshe hapuha mbeni voilà wandu wararuka waparishiwa armaisima ilo vwaju karibune ka militaire alafu zemaiti zinikiwe ze famille za hao wawazi
bandia abo ngabo Suleiman Hassani bandia wana wavumbwa ngabo Suleiman Hassani yafia au prison ya Moroni tarehe 25 ya Novembre ya 2020 oyapo ha Mbajini ya uparwa Suleiman Hassani. Voilà. Hafou le 25 novembre 2020. Ngabo lieutenant Ali de nous dina na kauniki walo leo oyapo ha mjini simambani ya Mbajini ni commandant, ni colonel Henri Fir à Mwali le 24 mars 2019. À la fois Maïti, avait échoué famille et famille kwa jari hiziwa wa mwangalia wa mlekeza shema militaire wa somrenga bala wa mbalo hando mjini wa mzi. Alafunga bo jaza tena. Ikao njanda na mtriar mwele zielisti tsindatiliwaza alafu tsiparo ni wanru enji wanambia kaya jazange mongoni mwa ikao wa fariki bao ikao wanru kwa tsujua enamna ya ulawa enamna ya hafa alafunga bomba pale tena ngaweza mba pale donc ze maiti zo pia ngizo isabu ya maiti shirinu na ne alala oui exactement ngo shirinu na ne ze maiti zo pia Belu msaidie na Kiki wambokanga ujoka ubulu anketi nzwani shangar joka kabati anketi puisque eka mahala o mahala niralenga pia ekanga fanyo anketi et ko demande que enquête boulot des juges des procureurs donc on demande au kababulu enquête chez enquête que le boulot herosa il y a circa il y a ma ministre donc la zokate ma ministre warenge enquête tombe kango ifanyao il y a une enquête politique et non pas une enquête judiciaire ils ont des arrandani à la faisabilité Belu msaidie Kiki wajawa eleza ukaya wala mana ya arretewa na ukaya hakanza fanye coup d'etat. Bon, yabo yonge onesa ukaya kweli komori kabati mahakama kabati juge kabati procureur ukaya mrujo uka ministre uka porte-parole uka procureur en même temps ma procureur wajua harme dossier inu wajitamku yehamba Kiki yehamba Belu yehamba msaidia ukaondo ambakayenga kutoka bulu enquête chez procureur waye kada parorenga umrongo yambekaya tsilavimisha wa bulu enquête ils ont des arrandani ezabili et kawa jiritendwa itsuka uyonzi mlatandie sharia et uko lavimisha et ma gendarme au ma policier wende warete mndu de procureurie cha ministre yeka au président yeka do lavimisha police au gendarme yende arete mndu asbabu itendo yamboke mndu hazifanya donc leo ranzo kati mbapale yenda yarengwa uhahe yabeho harmwa ka militaire ne ma militaire watina ivni ya procureur yoyo hamba enlèvement à la fois la ma militaire chanar somba ma milice puisque ma militaire kwa josu buti wafanya ngoma dizo sha ma milice ranzo kati kwa mrenga wa mgarde harmwa ka militaire yo hamba séquestration ranzo kati wo wenda ta wa mbubua yo hamba torture wende hata wa mwahafu yo hamba assassinat voilà shaboka bati enquête judiciaire sha yo hamba assassinat donc ya hondo ba hanuriliyo donc yakaya katsina toma ya ukaya maudu ngabujojiri hukuma mahakama ijo hukumu wangufanyoze ngozinu mamferesheyo amwabeshilo marhaba minji ze famille kao wajawaritsa haba ndia ze video razifanya wajawaritsa hawa wakawaritsa hashawiri wakawaritsa ha conseil et namna rjogo wa conseil ilize ngozinu zitilale donc yonde e furso yonde zevomana ikao rijini kazo ili riumbise ze famille kao wajohanza wandu warongoleye rikebanu hasibabu ndao yonde mana ikao riwatria harmazenzia washitaki mfumo jao ngarjo walunga rikena sinao wende washitaki au tribunal ya Paris ili owandu ikao wari waua bobosh ay waua Major Mbapale hakimu wanrikao watu waruhu sauka ya hakimu ya ulawa yafe
ondwa wa hukumlo ngojojo hukumlo Faransa haukaya ze famille nusio haunga una uraia wa Faransa sha hususan ngojojo shtakiwa hunu puisque ngabu wandu ikao wakanzuani entre le 5 et le 7 majeshi wakaihu entre le 5 et le 7 et majeshi wao waona uraia wa Faransa nganzo wajeleze no ngojojeleza hunu Faransa donc awezi kanzani mnikeni toma ya ukaya Mwenyezi Mungu jori nikauchinzi Mwenyezi Mungu jujailie famizinu wahunde haki hao Mwenyezi Mungu yajailie haine Mungu jorenda ambi itendwa shi hamande shi komori yahunde yehukuma yahe hun duniani ne hukuma yahe maulu nswaki ameka mwabenzi donc izo ndezembi orendo nizo ketsu hanzu wananya si wa ulwawa wafariki nezi azali itomboka ndo wadi waze jao yone banekao ngarjo kanza rikene plaque yohamba steli na mshiria wa steli ila ya wandu wa farmo emenia bahire tufanya steli hamandi yo ngabo jo fanywa Marseille hanto Marseille ngabo jo fanywa hunu Paris ile dunia kamili wajue ukaya ezi lokomori ezi urahitswa no wandu fanya zitendo hizo kwa tsu kwa na hukumlo komori donc joanze dunia kamili mrijue ndazi au kaya zali hari hitswa kadokume kadoshirini nanne halafu ajitayarisha tena yarehitswa na ondikao kwa tsuwa fike siasa ondikao wahansukaya emanda ya hihisa ngela dimwendeza hawatahadharisha ukayanguju wa prezitwa vahe directeur de cabinet wae ambaka inujuka kati tayari ya uriona rike armwezi na jitayarisha ukaya yalekezea fanyahi au kaya ngarjo wa fariki donc wanu wa ulawa donc abangela dimu wajajelez izo zo bariko zinakaza njeni mbieni na umferishiani na umbeshirani marhaba benji ho heze telefoni za hanyu na umbeshirani marhaba benji neze témoignage za hanyu neze apeli za hanyu amjosbutini mbieni ukairizidisha jitihadi marhaba benji ngarombo Mungu zintuzi jao rihondane amumbo Mungu ridonana kadonzima mfumo yani nde yaho angejuka yaho ya saidi larifu de yaho ya saidi larifu donc haini yaho ridohondana banu remombiane zembiorendo nizo evanuriliyo ni horendao donc abo haini ngorjoka enda nizo mfumo jao ya bonga unane yaho jao kamwa benze njeni mwambiene marunda ikao ya zarihaniha ya parihaniha nezimbi ojuka enda nizo harimo mfumo akayo mfumo harimo mfumo banu ngarjo ndana bachichi badekanga bondongo tsazila zilo urgent yokanimrejeyi shanga Mungu ni riondane e hoijao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.